अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 2 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में इंतहाई वाहियात, फजूल और चौंका देने वाली खबरें आई हैं, लेकिन उनके बीचों बीच एक अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूं। आप हमेशा गिला करते हैं कि अच्छी खबर नहीं सुनाते। वो ये कि अमरीका ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। जो आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है अमरीका की, यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कोई बंदा नहीं है, बल्कि जो इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इंतहाई अहम बंदा, ट्रंप का इंतहाई अहम मोतमद खास, उन्होंने रिलीज इमरान खान की बात की है। वो कहां पर मौजूद होते हैं, ट्रंप के कितना करीब हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उनका यह कहना और फिर उनके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुलाकात होना वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि पाकिस्तान के अंदर अब से कुछ देर बाद इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर समाअत होने जा रही है। ऑलरेडी अलीमा खान, फैसल फरीद चौधरी और इमरान खान साहब की बहनें वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। बुशरा बीबी क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुई तो उनकी दरख्वास्त जमानत ऑलरेडी खारिज की जा चुकी है। जबकि आज 3 मजीद मुकदमात में पिंडी की जो पुलिस है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जा रही है। इसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। पीका एक्ट के अंदर मजीद तरामीम के हवाले से बिल लाया जा रहा है और उसका इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। वो जो 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना, फेक न्यूज और इस तरह की बहुत सारी चीजें, इन तमाम चीजों के अंदर अंदर सहाफी अब भी बोल रहे हैं, कुछ कॉलम्स लिख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ एंटी बात कर रहे हैं, डी चौक साने के कुछ हक में बात कर रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या है मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से बात सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। इंटरनेट डाउन होने या यूट्यूब के ऊपर फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट है वो स्क्रीनशॉट में लगा देता हूं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप जरूर उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंतहाई अहम शख्स हैं रिहाई का मुतालबा किया है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूं। इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान साहब से मुतालिक बात करना बड़ा जरूरी है। 3-4 दिन से बड़े रूमर्स थे कि वो अडियाला जेल के अंदर नहीं है, उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी और वो कहीं और शिफ्ट कर किए जा रहे हैं। सब बातें झूठ साबित हुई हैं। अभी जज साहब पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में उनकी केस की समाअत हो जाएगी शुरू। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त समाअत शुरू हो चुकी हो। रावलपिंडी पुलिस का मजीद 3 केसों में इमरान खान की गिरफ्तारी डालने का फैसला। फिर GHQ हमला केस की समाअत भी आज अडियाला जेल के अंदर होगी। अदालत जज ने तमाम मुल्जमान को अडियाला जेल पेश होने की हिदायत कर दी है। इमरान खान समेत दीगर मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का आज इम्कान है। इसमें उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, शेख रशीद अहमद साहब, मोहम्मद बिशारत साहब, सदाकत अब्बासी साहब, जरताज गुल साहिबा, वासिक कयूम अब्बासी, उमर तनवीर बट, शीरी मजारी, शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका ने मुतालबा किया उसकी तफसीलात में कहीं पर भी शामिल करने लगा हूं। अभी जरा आ जाते हैं फैसल फरीद चौधरी साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कोशिश के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान से मुलाकात के बाद तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे। अच्छा, आज जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मेरी नजर से गुजरे हैं उनको शामिल करने से पहले रावलपिंडी में 9 मई के 13 मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। GHQ गेट हमला केस की समाअत कुछ देर बाद अडियाला जेल में, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है हो चुकी हो। इसके अलावा जी इस्लामाबाद पुलिस का क्रैकडाउन, 26 नवंबर को डी चौक और जिना एवेन्यू के गिर्द इकट्ठे होने वाले PTI कारकुनों को जियो फेंसिंग के जरिए सुराग लगाने की कोशिश की गई है। कई कारकुन गिरफ्तार, ज्यादातर जो थे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। बाद अफराद को पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद अडियाला जेल पहुंच गए। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी से 342 के सवालनामों पर जवाब तलब कर रखे हैं। मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं, यानी उनकी बगैर जमानत के वारंट गिरफ्तारी के जारी हुए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर सलमान अकरम राजा भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अब आ जाते हैं फेक न्यूज के ऊपर। हुकूमत का फेक न्यूज की रोकथाम के लिए पीका कानून में मजीद तरमीम का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर झूठी और मनगढ़ंत खबरों की रोकथाम के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है
اور پیکا ایکٹ کے تحت قانون میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا. اس حوالے سے ابتدائی ڈرافٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے. یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اب سٹیٹمنٹس ہیں دو لوگوں کے, وہ میں شیئر کروں گا جی. انصار عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں, سنیے گا. اب بھی وقت ہے کہ تحریک انصاف اپنی سیاست کا اثر نو جائزہ لے. اگر وہ سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے شرپسند رہنماؤں اور یوٹیوبرز کے کہنے پر چلتی رہی تو کچھ حاصل نہ ہوگا. اب تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے. انصار عباسی. پی ٹی آئی یوٹیوبرز کے کہنے میں آ کر چل رہی ہے, میرا تو نہیں ماننا ہے اس بات کا. ان کا اپنا ایک کور کمیٹی ہے, سیاسی کمیٹی ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. پھر سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں آ کر بھی پی ٹی آئی نہیں چلتی. پی ٹی آئی کی کریکشن سوشل میڈیا ضرور کرتا رہتا ہے, وہ اپنے حساب سے چل رہی ہے. احتجاج پی ٹی آئی نے خود کیا, کوئی سوشل میڈیا نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہے, ان کو اپنے جو عزیز دوست ہیں جو انہی کے اخبار میں کالم لکھتے ہیں, بہت سارے نام ہیں انکلوڈنگ حامد میر صاحب, ان سے تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہوا کرتی ہے. ہمیشہ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے, عوام کا ساتھ دینا ہوتا ہے. جہاں ناانصافی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ, یعنی ظلم کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے نہیں سیکھنا. آگے چلتے ہیں. ملک احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہتھیار کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے. اگر کوئی اور اس کو استعمال کرے تو وہ شرپسندی اور دہشت گردی ہوگی. بالکل کسی اور کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن کسی اور کے اوپر استعمال کا جھوٹا الزام لگانا بھی شرپسندی کے زمرے میں آتا ہے اگر ثبوت نہ ہو, اور ثبوت بھی کریٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ون سائیڈڈ طریقے سے چلا جاتا ہے اس ساری سچویشن کے اندر, اور اس کو مزید کلیئرٹی کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا. اب اطلاعات یہ ہیں کہ جی کوئی ایک بڑی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر منفی پروپیگنڈا پھیلانے. یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. 10 روز کے اندر وہ جوائنٹ ٹیم جو ہے وہ وزیر اعظم کو اس کے اوپر ڈیٹیلز دے گی. یہ سب باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. عوام کا سوال ایک ہی ہے, کیونکہ دیکھیں عوام نے کس کو سامنے رکھ کے جواز بنا کر سوال پوچھنا ہے. وہ ہے ملک کے معتبر ترین صحافی اور انٹرنیشنل میڈیا, اور پھر عینی شاہدین. اگر ان کو جواز بنا کر وہ کوسچن ریز کر رہے ہیں تو ان کے کوسچن ریز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر تو جو آپ کا برابر ملک ہے, پڑوسی ملک, وہاں پر چند یوٹیوبرز نے انتخابات کو ہلا کر رکھ دیا تھا, ان کا تو سر کچل دینا چاہیے تھا. وہی صاحب اس وقت وزیر اعظم بنے ہیں وہاں پر. میرا خیال ہے کہ سینٹی مسٹ پریویل, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. عوام کا کام ہی بولنا ہے. جب آپ نے کرنا ہی اپنی مرضی سے سب کچھ ہے تو کرتے رہیں, کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ سوچ کی بات ہے, یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, یہ اپروچ کی بات ہے, یہ ایگو کی بات ہے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. وہ نکلا ہی نہیں جا رہا, سوچ ہی تبدیل نہیں ہو رہی. اور آپ نے نا آنکھیں کھلی رکھنی ہے. ان چند یوٹیوبرز, شرلی یوٹیوبرز کے اوپر نظر رکھیں جو پچھلے 5 دن سے نہ تو ٹھک والے ہلکے پھلکے ٹویٹ کر رہے ہیں, 5 دن سے 6 دن سے ولاگ بھی نہیں کر رہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ریسکیو ہو چکے ہیں. ان کو آلریڈی انفارمیشن مل چکی ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک کچھ نہ بولنا, ورنہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ درج ہو سکتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں جو واقعتاً جہاد کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں, جو صحیح بول رہے ہیں, جو سچ بول رہے ہیں, جو کسی بھی وقت میں. عمران خان صاحب نے, ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ان کے دور حکومت میں وزارت داخلہ نے احکامات جاری کیے اور وزیر آباد کے اندر ایک مذہبی جماعت کے اوپر جو ہے فائر کھولا گیا. اس کے اوپر ہم نے واویلا مچا دیا تھا, یہ نہ کرو, کل کو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج ان کے ساتھ ہوا ہے, آج پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے, صحافی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ریالٹی دکھائے. لیکن وہ جو اپورچونسٹ ہیں, جو صرف ویوز کے چکر میں رہتے ہیں, 6 دن غائب ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر نظر ضرور رکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں. اب آ جاتے ہیں مین سٹوری. مین سٹوری میری جو ہے, امریکہ نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. میں تفصیلات شیئر کرتا ہوں. امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر ہیں اور اس وقت ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں. ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں, یعنی جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں, نیولی پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں امریکہ کے, 45th پریزیڈنٹ الیکٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے ایڈوائزر ہیں. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ کون ہے جی؟ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رچرڈ گرینیل نے بلوم برگ کی ایک رپورٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ریلیز عمران خان لکھا ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے مبینہ طور کے اوپر وہ رچرڈ گرینیل سے جا کر ملی ہے. تو وہاں پر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے چند دن میں باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی ایڈمنسٹریشن کھل کر اس کے اوپر بات کرے گی, اور میں بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے اس کے اوپر, ٹویٹ ان کی ٹائم لائن کے اوپر بھی موجود ہے. رچرڈ گرینیل جو ہیں وہ فارمرلی ڈائریکٹر CIA تھے, اور آج کل جو ہے وہ معتمد خاص ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور ان کے بہت سارے معاملات کے اندر ایڈوائز بھی کرتے ہیں.
अच्छा, ब्लूमबर्ग की जो स्टोरी थी वो ये थी कि protesters demanding the release of Pakistan's jailed former Prime Minister Imran Khan reached the edge of the nation's capital. Authorities said this on the late Monday night. अच्छा, और इसके ऊपर जो रिचर्ड ग्रैनिल हैं इन्होंने ट्वीट किया है रिलीज इमरान खान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कोई अगर समझ रहा है कि ये कोई हल्का फुल्का स्टेटमेंट होगा और इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, तो फिर इंटरनल जो स्टोरी है मेरे पास वो ये भी है कि जुल्फी बुखारी ने बाकायदा रिचर्ड ग्रैनिल से भी रब्ता किया है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो चाहे तो इसको डिनाई कर सकते हैं। इसके अलावा वहां जो ट्रंप की फैमिली है उससे रब्ता किया गया है। और अब इस जो डी चौक के अंदर सानिया हुआ उसके बाद इस मूव को मजीद तेज कर दिया गया है कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ के पार्लियामान के अंदर से कुछ करारदादें भी मंजूर हों और ट्रंप बाकायदा खुल के ये कहें कि सियासी कैदियों और इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो कोई लाएअमल तैयार करें। तो कुछ दिन में इसके अंदर से मजीद कुछ चीजें खुलकर सामने आएंगी। पाकिस्तान में सिचुएशन वैसी की वैसी है। अभी भी आप देख लें कि 3-3 मुकदमात और डाले जा रहे हैं। बहरहाल वो न्यूज़ फेक साबित हुई जो 2 दिन पहले इंडक्ट की गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप बड़ा अपना समझते हैं कि यार ये तो झूठ ही नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो है इस वक्त वहाँ नहीं है, वो शिफ्ट कर दिए गए हैं, वो फलां की कस्टडी में है, वो ये है वो। मैंने उसी दिन आकर आपको कहा था कि ही इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। फॉर गॉड सेक फेक न्यूज़ के चक्कर में ना आए। उनको ले जाना, निकालना, कस्टडी में रखना या इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ऐसा करना गलत होगा। जो हो रहा है ऑलरेडी हो रहा है, वो किसी और तरीके से हो रहा है तो कोई अपने जिम्मे क्यों लेगा भाई? सिंपल सी बात है, इसको कुछ समझने की जरूरत है। और दूसरा, उनकी सेहत की खराबी से मुताल्लिक जो थी वो चीजें वो हम सबको पता थी। अभी थोड़ी देर में मुतअद्दिद समातें हैं, उनकी मजीद गिरफ्तारियां केस के अंदर डाली जाएंगी। अभी तो वो अपनी कल सीधी नहीं हो रही ना सिस्टम की, तो अभी तो जो गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं उसके अंदर यह है कि थोड़ी देर बाद हो सकता है अलीमा खान साहिबा या फैसल फरीद साहब या बाकी जो वकला उनसे मिलने गए हैं, बैरिस्टर गौहर वगैरह, वो आकर इमरान खान साहब जो तरीन पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो मीडिया से करें तो शायद आपको तसल्ली भी हो जाएगी इसके ऊपर। जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक ये सब कुछ हो भी चुका हो। बहरहाल बहुत सारी बुरी खबरों में से एक अच्छी खबर यह है कि इनकमिंग जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है यानी अमेरिका है, उसने मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।